Ini nga kagabhion, dapiton mo nako alang sa ato ang meditation to the book of Joshua. Joshua chapter 3. Joshua chapter 3, and we shall read and consider for tonight's meditation Joshua chapter 3 verses 14 to 17. Joshua chapter 3 verse 14 to 17. As we consider tonight's message, I titled A Test of Faith. A Test of Faith. Let's read these three verses together. Verse 14, or four verses, verse 14 to 17, together in unison. Reading Joshua chapter 3, verse 14 to 17 together. And it came to pass when the people removed their tents to pass over Jordan, and the priest bearing the ark of the covenant before the people. And as they had bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all its banks all the time of harvest, that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan, and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed and were cut off. And the people passed over right against Jericho. And the priests that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan. Ang Ginoo mga panalangin kanato sa ato ang pagbasa sa iya nga pulong. As we have read the verses, I trust that most, if not all of us, are quite familiar with the background nga diin human sa pag-disqualify sa ato ang Ginoo kang Moses to continue to lead the people of Israel into the promised land. We know so well that the Lord commissioned Joshua to lead the chosen people into the promised land. And we know very well the Lord's commissioning and confirming of Joshua and of his comforting Joshua in Joshua chapter 1. Maybe we are familiar with the words, be strong and of a good courage. Verse 6. And then in verse 7, only be thou strong and be very courageous. Then again in verse 9, have I not commanded thee, be strong and of a good courage. And then in verse 18, only be strong and of a good courage. And true indeed, kung atong balik-balikan, those words were meant not just to commission and confirm Joshua, but more so to comfort him. And why to comfort him? For we know very well nga kining iyahang pagadad-on dito sa sud sa promised land, they are the younger generation. Minumdo mo? Nga the original batch nga gikan sa Egypt, they were all disqualified. I think murag dili padugay ato ning gitun-an Numbers chapter 14, right? They were all disqualified except for Joshua and Caleb. And what was the very reason why they were disqualified? Simply because their faith failed. Napakya sila sa pagtuog pagsalig sa atong Ginoo. Remember?
Rather than listening to Joshua and Caleb, mas ilahang gihatagan o gibugaton ang pagdungog sa majority report nga diin ingon nga di ta pwedeng musuod dito. Kay ang mga tao dito dagko kayo. Naa dito ang Jebusites, naa dito ang Perizzites, naa dito ang Hittites, ug labaw sa tanan naa dito ang mga anak ni anak. No, gato pag yun ang hubaron sa Binisaya, ang mga anak ni anak. The children of Anak were there, and we were like as a grasshopper. So nangalisang sila. Og tungod ni adto, obviously, dili lamang kato ang hinungdan, pero mao gito'y katapusan nga diin nakaabot gyud sa desisyon ng atong Ginoo nga 20 anyos pataas dili mo makasud, puwera na lamang kang Joshua o Caleb. And we know very well that between Joshua and Caleb, the Lord chose Joshua to take over Moses. Unya si Joshua, a man of faith, a decisive leader, sa diha nga gidawat niya ang katungdanan gikan sa atong Ginoo, wa siya maglangan. Now, we don't have to go through it, but just to summarize, in Joshua chapter 2, una gyud niya ang lakang gihimo, he once again sent 2 spies. Moses, 12. Sa 12, daghang kiyaw-kiyaw, napuhin nun, mayuryan, ang hadlok ang tanan. This time, picking up from their own experience, mining duha, kay dali rang magkasabot. And true indeed, duha ang iyahanggi, pada kay og napo, pa sa tuudusi, iyagaw na sa ang report. He only sent 2 spies. And we know very well, right, how the Lord indeed have led and protected the spies through Rahab. We know that very well. Hangtod nga, yes, gipangita sila sa mga kaaway apan Rahab have protected them and hid them. Nga diin, nakahimo gid sila sa pagbalik sa nahimutangan sa katawhan sa Israel under Joshua and was able to make a good report. And what was the good report? And the good report was all about Joshua. Nakadungog sila sa tanan nga nahimog na hitabo sa katawhan sa Israel. Actually, nangahadlok sila sa pagkadungog nga nagkaduol ug nagkaduol na ta diha nila. O sa pagdungog sa maong balita ni Joshua, si Joshua wala maglangan. Si Joshua wa mag-usik sa iyahang oras o panahon. And as we think about how Joshua responded, makita nato that Joshua himself responded in faith. And as we think about Joshua's actions here, he immediately called upon the people to get ready as they are going to cross over the Jordan to enter into the promised land. Now come with me for a while in verse 1 of chapter 3. Ingon diha, Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they pass over. In other words, iyahan ang gida ang iyahang mga katawhan didto duol. Ingon pa nato sa kiliran sa sapa sa Jordan. Now, it is interesting to note indeed how Joshua wasted no time and called on the people to get ready. And in here, to save time, I'll just bring you verse 1 to verse 6, we find the preparation. Ang mga pagpangandam nga gihimo ni Joshua. Ato nang nabasa ang verse 1. And that runs up until verse 6. In fact, in verse 5, giingnan sila ni Joshua, and Joshua said unto the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. So that was the preparation. Nga iyahang gimanduan ang mga katawhan. Then verse 7 to verse 13, again to save time, comes the instruction. Una, ang instruction sa Ginoo ngadto kang Moses, verse 7. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of Israel,
that they may know that as I was with Moses, and I will be with thee. And thou shalt command the priest to bear the ark. So that was the instruction. Una, verse 7 and 8, the Lord's instruction to Joshua. And verse 9 to verse 13, Joshua's instruction to the people. You look at verse 9. And Joshua said unto the children. So duha ka instruction na diha. Ang instruction sa Ginoo ngadtong Joshua ug ang instruction ni Joshua ngadto sa katawhan. Again, to save time. So, the preparation and the instruction, our text for consideration tonight is where we find the actual execution. Ang pag-execute, ang pag-implementar sa kamanduan sa Ginoo nga iyahang gihatag kang Joshua ug karon si Joshua iyahang gipatuman ngadto sa katawhan. Nga diin atong makita as we consider this message titled A Test of Faith. Atong makita indeed how this generation have indeed exercised their faith as in contrast to their forefathers. Kaya ang ilahang mga kaliwatan, napakyas man sa pagsalig sa atong Ginoo. And mind you, kung atong mahinumduman, these are the people, kaning gidumalahan ro ni Joshua, these are the generations 20 below. Buti pasabot mga bata ni, wa ni sila'y previous experience sa unsa. Nga wa pa pakig-away, ikaduha, wa pa gyud masuwayi ang ilahang pagtuo. This will be the first. The test of faith. Kay ang katong sa ilang wilderness wandering, uban sila mga katiguangan, it was not their faith that was tested. Ang faith sa ilahang mga gigikanan. Kay ang ilahang panahon niadto sunod-sunod ra man gid sila sa ilahang mga katiguangan. So Joshua chapter 3 is very crucial in as much as this is very critical because this will be the first time that their faith will be put into a test. Karon ang pangutana, will they make it or not? Will they pass the test or not? Kay kung atong balik-balikan sa makadiyot mga kaigsunan, kaning ilahang sitwasyon, mas lisod ni siya, I would say, mas dako ni siya nga pagsuway kaysa nasaksihan sa ilahang mga katiguangan o sa ilahang mga gigikanan. Nga naman, kung atong balik-balikan, ang ilahang mga kaliwatan, the very first batch, the original batch from Egypt, there is not much of a test of faith. Kaya nga naman, ang ilang eksperyensya nga naman, Moses is actually bringing them away from their enemies. Diba? Pagawas gud sila, palayo. Joshua, younger generation, he is about to bring them over to face the enemy. Are we following? Although tuod, daghan silang nakita dito. Remember the marvelous and the great power of God. The 10 plagues, saksi sila. Malipayon sila. Kaya nga naman, napukan yun ang Egypt, unya nakagawas yun sila. So it is not much of a test of faith for the first batch. It's more of obedience. Ang ilahan lang yun nga, gawas na mo. Kinsa ba di mo ganang mo gawas? Are we following? In fact, even as they reach, they find themselves in a so-called dead end with the chariots of Pharaoh and the Red Sea. It was indeed amazing. Nga naman, kaysa pag-abot nila dito, nakita man nila daan ang tubig na buwag, ay pa sila nilabang. Dinhi, nakita nato kung inyohang gibasa, nagdahunog ang tubig, overflowing. Unya, maingon, ang kamanduan nila nga mo, kintikang yun mo dito, hangtod maabot mo nga, kariing the Ark of the Covenant. Nga kung ikaw siguro, maingon ka nga, Joshua, hangyo ha kunos Ginoo nga, pariya ato sa una lang nga, pag iyang hunungon daan, ay hata mo, labang. Dinhi, it's a different story. Kaya nga naman, gadagan ang tubig, unya, kinahanglan din silang mo, tikang, ayang pa, unya, ingon na og dili gyud hugot imong pagtuo kada bang maingon ka unya uroy di ba no unya uroy og dili mo buwag mga anod ta mo ni atong pamalandong nga nining kagabhion
Are we following? I hope you are able to follow. Because this is really a test of faith. Compared to the experience of the people of Israel when Moses bring them out, I'm sure nga wag yung kay problema nga musunod ni Moses ug sa imando kay padungon no palayo gikan sa inyo ang mga kaaway. Yes, makagawas gyud me. Kani mulabang pa mo makigatubang sa kaaway, naapay gadahunog nga tubig. Pwede ra gyud kay mingon ta nga Dios, dinhi na lang ta, dili na lang tang mulabang. It was indeed a test of faith. A test of faith. That as we reflect by way of comparison, their fathers and the earlier generations, the original batch that Moses brought out of Egypt, you can only imagine they were so happy. For after all, they are released, have been set free from bondage. Even so, when they saw the parting of the Red Sea, nga diin silang nakalabang, able to escape and to be free once and for all from their Egyptian masters. Yet, taliwa sa tanan nga gahom nga gipakita sa Ginoo diha nila, their faith faltered. Their faith failed them along the way. Kung atong mahinumduman, it was a series of murmuring and grumbling. Human ilang nakita na tunga ang dagat, human sa tanang provision sa Ginoo diha kanila, they continue to murmur and question God and complain against God until the last katugyod mismo nga ang atong Ginoo niingon na gyud nga 20 pataas di na gyud makasuod. Now, as we take a closer look at our text, I would say that it was a far greater test than that of what their fathers have experienced coming out of Egypt. Kay lagi, they were actually set free. They are fleeing away from their enemies. In this case, they are moving forward towards their enemy. And from there, you will find and you can sense for yourself that this situation requires more faith compared to that of how Moses led the people in crossing the Red Sea. Kay nga naman, dito niya itong tungura, gitunga mandaan sa Ginoo ang tubig. Di gawas nun kay lipayon kay sila nga ni labang dinhi kay gadahunog ang tubig. And why I would say gadahunog ang tubig? You look closely at verse 15 in the last part. Ingon diha, for Jordan overfloweth with its banks all the time of harvest. Pangutana, kanus aman mahitabo ang harvest time? Summer. Obviously, because summertime, uga. Uga, mag-iingon ka nga drought, no. Sa ilaha dito, mo na ting abundas tubig kay during summertime, mao may pag-melt sa snow in Mount Hermon. Nga the entire summer, melting of all the snow, dagan sa, later on, ato ng tanawon, mudagan panaog Sea of Galilee, from Sea of Galilee, running through River Jordan, and eventually, ingon diha, Dead Sea, kanan diha, the Sea of Salt. It's actually the Dead Sea. In other words, gadahunog ang tubig diha. Gadagan ang tubig diha nga ang current is very strong. Ug tungod niya na makaingon gyud ka nga mas dako o mas grabe ni nga pagsuway ang ilahang at tubang. O kinsa ni mga tawhana? 20 years below. Ingon pa nato mga neophytes, mga newbies, mga wabay kabang kaagan sa pakig-atubang ug unsay mapaabot nila sa unahan. Unya ang pinakauna pag yun nilang tikang is a step of
faith. Ang pinakaunang tikang is what? A step of faith. Now, will they be able to make it? Will they be able to overcome? Obviously, humanly speaking, kung atong lantawon ang ilahang kahimtang, dili gyud sila makahimo sa paglabang. Upon obviously, because by the grace of God, this younger generation somehow have possessed that faith that is, I would say, much greater and bigger and stronger than the faith of their fathers. Nga una sa tanan, they were able to overcome everything nga ilahang giatubang. And as you look at it, look with me in verse 14. And I want us to see in here how their faith overcomes doubt. Faith overcomes doubt. Now you look with me at verse 14. And it came to pass when the people removed their tents to pass over Jordan, and the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests and bear the ark were dipped into the brim of the water, for Jordan overflowed all its banks all the time of harvest. Now, tanawa pag-ayo ang verse 14. Imagine nga sa atong gibasa ganiha, they move closer to the bank, the river bank, ug dito nila temporarily pabarog ang ilahang mga tulda. Unya karon niabot na gyud ang oras ug panahon nga ngingon Joshua nga mangadto na ta. And they what? Obviously they pack up. Okay? They pack up. And you look at verse 14 again. And it came to pass when the people removed their tents. Sa wa na'y pagduha-duha, ilahang gisunod si Joshua. Kung mahinumdum mo itong 12 spies niya, 10 reports, dili na ta mangadto dito Moses, dinhi na lang ta. Apan dinhi sa pag-ingon ni Joshua nga, adto na ta. O sige. They quietly and silently obeyed. And that would tell us that they indeed have that confidence. And it is that confidence that overcomes whatever doubt they may have. Kay kung ato ni siyang itandi dito sa katong ilahang mga katiguangan, wa pa ganito sila kakita gid sa sitwasyon, report pa lang nahadlok na. Karon ilahan ang gadungawan ang tubig nga gadagan unya full to the brim gani. Maingon na to nga ang sapa puno. Kana ba murag makakita man ta na diha og ti panahon sa tingbaha nga puno ang both sides of the river is filled up. Puno. Gaawas-awas gadahunog ang tubig. Sa ato pa diha mismo ilan lang nakita and yet they obeyed. Kung ato siguro ma-imagine sa ilaha pa itong mga katiguangan, pre, tanaw na ko ng tubig. Oh, yung mulabang kuno ta diha. Nangahadlok lang gani sila ito nga hungihong pa itong, di ba? Istorya naman tila na, there were the Amorites, the Perizzites, puros pa istorya, wa pagin sila na kita, nahadlok na sila. Unya, itandi nini, nga naagin sila diyas tungod, gadungaw na sila. But when Joshua commanded, now let's go. What did they do? Wow. They pack all their things. When people remove their tents, to what? Tanawa? To pass over Jordan. Sa ato pa nga, wa na'y pagduha-duha diha sa ilahang kasing-kasing o gunona nga unsa man, mulabang ta dili. Wa na'y mga pagduha-duha nga napay mo suggest nga, Diyos, basig karon tuod mulurang ni. Remember? Anay mga panahon when your obedience no longer count. Di padugay ato ning gitun-an, di ba? When your obedience no longer count. God's will, God's time.
And you look closely at verse 14. True. Faith overcomes doubt. Nga diin, makita nato nga ilaha nga gihimo ug unsay gimando ni Joshua diha kanila. Ato na nang lantawan in passing kaganiha under the instruction of the Lord ngadto kang Joshua, and the instruction of Joshua unto the people. Verse 8, thou shalt command the priests to bear the ark of the covenant. Verse 8, when you are come to the brink of the water, you shall stand still in the Jordan. Yeah, you look at that. Tanawa ang kamanduan. You're not, ikaw maguna nga magda sa ark of the covenant, mutikang ka, dili ka magdali-dali nga, mutikang nga, magalabang ka dito, kung dili, mutikang ka niya, steady ka sa tunga. Nakuha na to? Now, ayog kalimot, prior to this, in chapter 2, Joshua sent 2 spies. Kuha? Obviously, ang 2 spies, duha, laki, matured, abdik, giyon sa man nila paglabang, nilabang gyapon sila dinhi. Pero kay duhar man sila, di sila maglisod. Pero kung dahana ang tanan, ang panon, mga pamilya, ang ilahang mga bata, ang ilahang mga manghod, nakuha na ito mga igsoon ang picture. Ihulagway sa kadiyot. Unya, unsa pagi kamanduan? Kamo, pick one of the tribe, 12 of you, carry the ark of the covenant of the Lord, and step into the water and go into the middle. Tanawa ang instruction in verse 8. Ingon, thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, when you are come to the brink of Jordan, naruos nga mutikang ka. Pero di man ka diha may kuan. Ingon ba diha nga, you shall stand still in Jordan. In other words, di ka magdali-dalig labang. Kay muhunong man ka diha sa tunga. Ato nang makita nga ilahag yung gituman in verse 17. Tanawa verse 17 ha? And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan. In other words, tikang sila. Tikang, hangtod sa pagtikang, dili na mo tikang ang labang lahos. Kung dili muhunong ka sa tunga. So nihunong yun sila sa tunga. Later on ato na makita. Nga sa ilahang paghunong, ma-imagine mo, wag yung kay grabe nga, wag yung kay dako nga pagtuo, magsige yung kay tanas tubig, basig mo, banti na ron. Sometimes, ingon na atay pagtuo, pero usay sa pagtuo na to, taliwa sa itong pagtuo, unya uroy. But as you can see, their faith overcomes doubt. Somehow, mga kaigsunan, sa ato usab nga pag-atubang sa kinabuhi sa kadadlaw, na ay mga pagsuway, na ay mga kalisod, nagkalain-lain circumstansya nga atong matubang. Then, we oftentimes come to a point of what? Unsaon lang ka, nino? Unsa kaya kung kahimuan, anino? You know, mga kaigsunan, may we all learn na kita manggitanan nagkat-on, wa pa maginaabot anis perpekto. We are all learning. Sa mga sitwasyon nga isama ni ba, mga challenges, mga murabag tanaw ni mo, murag imposible nun. Nga imbis nga magsige ka gunahuna o pinsada kung saon, you might as well look up to the Lord. No point wasting your time, hinugtog ka diya skilid. Og nang hinugtog skilid, okay ra, basta kay sa imong paghinugtog, imong gikahinabi ang Ginoo. Pero kanang magsige lang kag what if, unsaon na lang, useless. Unya, magsige pa taging nga, kisa kaya kung madangpan. Uy, ayaw na pagunta na. Ang Ginoo yung kanunay na tong dangpan. Faith overcomes doubt. Ikaduha diha mga kaigsunan. In addition to faith overcomes doubt, faith
overcomes obstacles. Obviously, sa ilahang sitwasyon kani, the greatest obstacle nila is what? The water. Gadagan ang tubig, running water, flooding water. That's the greatest obstacle. Unya, naagyo nilang ito. Naagyo mismo silang atubangan ang ilang dakong obstacle. Nga siguro, kita naapil ta itong bunduka, kita siguro kinaunahang mingon nga, di na ko, kamu na lang diha. But, wag kay nakita ni bisang usa nga ni Kiyaw-Kiyaw. Nakuha na to? Unlike in the previous generation, Moses, mao day ming gidami ni mo dinhi kay way kalubngan dito, mao day gidami ni mo diri amron mamatay mis kagutom, mao day gidami ni mo diri aron mamatay mis kauhaw, di ba? Daghang kayong Kiyaw-Kiyaw. But you look at this generation. Imagine the great obstacle before them. We've read that a while ago. Jordan overflowing with water, all his banks, all the time of the harvest. So you can imagine the waters roaring downward. Paubos gadahunog kay gikan lagi dito sa bukid sa Hermon down to kanang Sea of Galilee. Ato man ang mabasa din ha. The obstacles. And that is right before their eyes. Nga sa imuha ba lang paglantaw anang tubig nga gadagan, murag mismo, diha pa mismo malisang naka. Mutikang ko, di. The thought of crossing the river at this season of the harvest is just too risky, dangerous. Undoubtedly, the rushing waters had overflowed the banks. Minumdum ko niini dito sa amo ang probinsya sa Mindanao nga kanang human bitaw sa dako nga uwan. Managan din mi kay ang Pinoyanan sa akong apuhan dito, even sa akong mga ayaan karon, naagyod duol sa kanang suba mong tawag na dito sa Mindanao. Unya diha anang suba na ay karon na may tungod anang programa sa gobyerno nga flood control na ay dike. Pero og kanang normal ra makita pa nimong dike, pero og kanang kusog kayo ang kuan, halos nga mo tupong po siya sa dike. So, munang ganahan sa kayo mga bata nga maglukso-lukso, magdive-dive. Kaya isig kakilid anang kanang suba na ay mga punuan sa mangga, uban punuan sa lubing, nga atong uban, katulabi na mga kanang yung ingon na to, kanang ganahan magpabilib-bilib, nga atong yung taas niya, magtambling-tambling, ikadive. Now, you can only imagine these people. And they were commanded to what? To take that step into the water. Unya, imagine nga kining mga tawhana, unsa, they are carrying, kay ang unang kamanduan, the priest carrying the Ark of the Covenant. They are carrying, bearing it in their arms. It is indeed too risky. Nga bisan pa man siguro nga katong two spies who spied the land earlier, nakahimo, obviously, kay sila ramanduha. But as we think about this, even with the young children among them, to be able to cross the strong current can be too risky, if not even very dangerous. And what more? Ang mag-una pag yun, ang magda sa Ark of the Covenant, unya inigtikang ni mo, kinanglan nga muhulong ka sa tunga. And lo and behold,
Their faith not only overcomes their doubt, it also overcomes obstacles. As you can see in verse 15, and as they bear the ark, and they that bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all its banks all the time of the harvest. And then what? That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan, and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed and were cut off. Sa ato pa, from both sides, ang tubig nga nagagikan dito, ug ang tubig nga nagpaingon dito sa Dead Sea. Both sides. They were cut off, so nihunong. And what happens? Verse 16, the last part. And the people passed over right against Jericho. You know, mga kaigsunan, sa ato ang Kristohanong pagkinabuhi, we will always encounter obstacles, hindrances, trials, testings, difficulties. And we can only respond in two ways. Either we respond in fear, adikoy, or we can face it in faith. And no question about it, in here, this generation face it by taking the step, literally taking the step of faith. Kay ato mangyud nga nabasa in verse 15, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of water. And what happened next? Verse 16, war. And somehow, mga kaigsunan, it is not just about responding in faith and whether you would respond in faith or in fear. Nindot kayo nga, if ever by the grace of God you are able to respond in faith, somehow, as you can see, the Lord in His goodness, in His grace, and in His mercy, He will be the one that would take away the obstacle. Unya, di yun nato na makita, not until we take that step of faith. And you know what? Sa kada adlaw, mauni ato ang pag-ato bangon. Of course, sa mga tao nga wa sa Ginoo, moingon din nga, take lang gyud ko sa risk. Take gyud ko sa risk. Now, it's not about taking the risk. It's about trusting God. Sa mga way, Ginoo, mingon sa risk go. Mabitan ng mga gitawag nag-arisgado niya. Sugal lang kita, bahala na ni. You know, dili na ingon ana, kay karon nga nana tas Ginoo, ang atong pag-atubang sa kinabuhi, dili ingon nga murag atong gisugal o girisgo ang kinabuhi, kung dili giatubang nga to ang pagsuway sa kinabuhi, masaligon that the Lord will work His plans and purposes. Gani, mga kaigsunan, in here, atong nakita, the very reason why I say that this is a far greater test than that of the crossing of the Red Sea. Kay obviously, kato nga nakita nila na tunga, unya, nagkaritil pag yun ang mga chariot sa di, pero mudagan yung gawin. Di ba? So, theirs is more of obedience. Here is more of faith. Kay ganito, limpyo naman yung mga agyanan, limpyo naman dahil sa Ginoo, kani kay unya urig di, you know? Mauna nga,
Ang una gid diha, faith overcomes doubt. And faith overcomes obstacle. Makita gid nato how indeed they took that step of faith. Kay maora man gyud ni, ug wa gyud sila mohimo sa ilahang unang lakang ug unang pagtikang, di sa nila masaksihan ang pagbuwag sa tubig. Gani, mas grabe pa gini nga pagsuway kay wa man gyud mingon ang Ginoo nga itikang kay akong ibuwag. Ang iyang kamanduan ringon nga tikang. Gani bisan pagsultihan sa Ginoo, itikang niyo nga pagtarong oy, pagsure oy. Di ba tinuod? And lo and behold, because they took that step of faith, they overcome doubt, they overcome their obstacles, og unsay sangputanan, og unsay resulta. You come with me in the last part of verse 16. And the people, what about the people? Passed over right against Jericho. So kung ato ni siyang ihulagway ba mga igsoon, the priests carrying the Ark of the Covenant, they were the very first to step into the water. And stepping into the water, makita nimo ang mga tao nga mingon, tanaw na to, di ba gini sila maanod? Kaya kung maanod, di gini sila masunod, di ba? Unyang aligri man ko diha, mas napay challenge siya kay nga naman, ang katong gada sa Ark of the Covenant, di man sila nga magkuna sila nga mulahaw sila, muhunong man sila sa tunga. Kay ang paghunong nila sa tunga, muunay mag-hold sa tubig sa isig kakilid, haron nga padayon mo makalabang ang tanan nga ilahang mga kaubanan. In other words, they were the first to step in, they will be the last to step out. Ug tungod niya na mga kaigsunan, it brings us to the last, no? Faith overcomes doubt, faith overcomes obstacles, katapusan. Faith overcomes fear. Kang kinsang fear, fear sa tanan. Kay ang katong nag-una nga naglakaw sa ilahang paghimo, sa ilahang paglakaw, na overcome nila lang kahadlok. Sa mga nagsunod, naapod sila kahadlok. Apan sa diyang nakita nila, so nawagtang ang ilahang kahadlok. Nisunod sila paglabang. Karon sa diha nga naglabang, o dili gyud hugot ang imong pagtuo, wa siguro gikay na ato gabit-bit ato nga da sa komunidad. Pagdali ra gud mo gamay. Pagdali ra gud mo gamay. Now human as we are, yes, ug dili gid ingon ana kahugot atong pagtuo, in between sa atong pagtuo na ay gitawag na tog break point. Imagine na nato ug nay mga yaw-yawan. Pagdali kay upoy-poy nang abaga. Pagdali. Remember they were carrying the Ark of the Covenant. Daghan nga pwede nimong madungog. But as you can see, ang tanan nakalabang. Ingon diha, and the people passed over right against Jericho. And then 17. And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan. Faith that overcomes. Unya, dugang paniini mga kaigsunan, that their faith overcomes fear. That they bravely and courageously took that step
overcoming the obstacles, and thereafter their fear. You can only imagine unsa ang gibati gid ato nila pagbutang ng puno ng tubig. Obviously, na-assure sila nga, yes, salamat Lord. Pero tungod kay wa man sila mahatagi, wag sila gituyo sa Ginoo, wa sila hatagi nga kaya usa ka oras na ako ni nga i-hold. Hello. In other words, indefinite period. So, wag kay di gyud hugot imong pagtuo, posible gyud kay pagdali mo diyo. Pero kay ang hugot ang pagtuo, they simply obeyed what God had commanded, that you take that you step into the water and stood in the middle hangtod nga makalabang ang tanan, regardless og paspas og hinay. Ang giingon sa Ginoo nga, yes, huwata nga makalabang ang tanan. And that was indeed a testimony of how faith overcomes fear. Unya, atong hinumduman, gawas pa ni ana ang pagpadayag silang pagtuo, ayog kalimot, nga usag yung sinungdan nga nung wa to makadayon ang iyahang mga kaliwatan is that they have succumbed to fear nga ang mga tao dito, remember, gipanganlan, Jebusites, Pharisees. In other words, kining mga tohana, when they took that step of faith, yes, they were overcoming their fear in crossing their obstacle. Apan labaw pa niya na, by faith, they overcome their fear that they are ready now to face the enemy. Kay nga naman, ang ilahang paglabang, dili man to relax dayon, ngay kalabang, pahuway sa ta, kay wa, iglabang ni mo dito, kaaway ang imong nga tubangon. Nakuha na to? Mas ayahay itong ilalagay dito, kay pagawas pa man to sila, ay. Dini, makalampas ka sa obstacle, unang obstacle, gapaabot, pero daghan pa nga ito, kay nga naman, Jebusites, Pharisees, Amorites, nagkalalaing matang sa kaaway. And yet, we see them victoriously overcoming their doubt, the obstacle, and their fears. Now, if you have followed carefully our meditation, I'm sure you have come to realize nga, yes, these are the three things nga itong giatubang sa kadaadlaw. Doubt, obstacle, and fear. Nga naman, kaysa kadaadlaw nagkalain sitwasyon ang atoang maatubang. We can so easily yield and give in to doubt. Unya, kana kung naanagas doubt daan, mas mudako ang kalisod nga imong atubang, inig atubang na nimo sa obstacle. Kay nga naman, di naman hugot ang imong pagtuo, naa naman kay doubt. Mo kana nga, una imo gyud i-overcome ang imong doubt. And in overcoming doubt, you are now ready to overcome the obstacles, the challenges. Pero kung sa kadaadlaw, pero may pildi ka, maduha-duhaon ka, unsa kay mga may tabo na, all these things, awa yun. Kanunay yun kang mapukan, kanunay yun kang mapildi, and you will be like the fathers of this generation before them that always, complain, murmur, and grumble against Moses and against God. Moses na nga sa atong Kristohanong paginamoy, naunsa man ni Uy, naunsa naman ni Lord, naunsa naman ni Lord. No. Di ba ang Kristohanong pagkinabuhi is supposed to be a joyous living? Not much of prosperous living, but joyous living. Nga regardless sa imong sitwasyon nga giatubang, naa kay kalipay. Ug naa kay kalipay, naa kay kalinaw. Ibisan taliwa sa kasamo. That as we look at the situation here,
Yes. Balik tas pangutana. The test of faith, did they pass the test? Yes, indeed. No doubt they have overcome and have passed the test. And learning from here, mga kaigsunan, ato usab nga malantawan what it takes to overcome kining tulo nga kanunay natong matubang sa kadadlaw. Doubt, obstacles, and fears. And as we have just sang a while ago, faith is the victory that overcomes the world. And so, learning from here, nining kagabhion, mga kaigsunan, we should continue to walk by faith and never fear to obey God's word, whether it be in a form of command, in a form of counsel, even never ignore His leading upon us. Even as we think na muragigiyahan ta niya dinhi, unya pagkita na to, Lord, imo kong gida dinhi, pero magnaa may obstacle, mga kaigsunan, dili na problema ang obstacle sa Ginoo. Ang iyang katuyuan gida kaniya ng sitwasyon na kung tanaw niya kung ready na bagyo kang musalig niya nga imong ma-overcome ang imuhang obstacle. Mao kana that we should never fear to obey God, His command, His counsel, even His leading, especially when we find ourselves in troubling times and turbulent times. Troubling times kasamok, but turbulence ang gani, ug sa eroplano pa uyog-uyog na gina. And why is it so? Kay makasalig ka sa atong Ginoo. Ug asa man tang dapita og unsang kahimtang ato ang giatubang karon, mga kaigsuonan. Unta madasig kita diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Mapadayon nato nga itugyan ang tanan ngadto kaniya. Overcoming doubts, obstacle, and fear. Lord, salamat sa imong pag-comfort kanamo. For truly, we need thy words of comfort nga maghatag og kahupayan sa among mga kasing-kasing nga sa kada adlaw nagaatubang og nagkalain-lain nga mga sitwasyon og kahimtang, often mga kalisod Ginoo, mga pagsuway, yet we are thankful ka ikaw wa gyud magpakyas sa paghatag kanamo sa among spirituhanong kalanon nga maglig-on magsangkap kanamo sa pagpadayon, even sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa kinabuhi. O Lord, niining tungura, andama ang matag-usa kanamo diha sa among kasing-kasing as we come to you in this hour of prayer and intercession. Remembering even those that are with us online, may you encourage them to stay on and join us in time of prayer. In Jesus' name we pray. Amen.